Like, subscribe, and get notified. Chief Minister Pramod Sawant on Tuesday expressed concern over the poor maintenance of sports grounds across the state. He called upon all sports associations and clubs in Goa to take the initiative in identifying grounds on a taluka-wise basis. The Chief Minister also noted that while 50% of grants have been disbursed to 31 sports associations, the remaining funds are pending due to the state budget not yet being fully passed. गोयात म्हणजे लहानशे गोय जरी असले तर आम्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर जो तयार केला तो जर पळयत जाल्यार तो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी जाय त्या पद्दतीन खरें तेजे मेंटेनन्स जो जावपाक जाय तो जाता आसतना म्हाका दिसना. सगळी कडले ग्राउंड्स वेगवेगळे कडले ग्राउंड्स जे आसा हे एबंडंट तशेच पडलेले आहा. आमचे कडेन बऱ्याचशा एसोसिएशनांनी वेगवेगळे फावटी ग्राउंड मागल्या. हांवें म्हणजे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाकूय इन्स्ट्रक्शन्स दिले इन रायटिंग जर तेंच्यांनी दिले आनी त्या एसोसिएशनान जर ग्राउंड मेंटेन करपाची जबाबदारी घेतली आसत जाल्यार आमकां प्रत्येक वेगवेगळ्या एसोसिएशनान वेगवेगळो ग्राउंड हो म्हणजे डेजिग्नेट करून दिवपा खातीर आमकां पॉसिबल जातलो. आनी म्हणून तर वेगवेगळ्या नॅशनल गेम्स पासून आतां पासून ऑलिंपिक 2036 हाजे प्रिपेरेशन्स जे आसा हे सगळ्या जाणांनी आतांच सुरवात केल्ले आसा. आनी म्हणून ऑलिंपिक 2036 आनी म्हणटल्यो नॅशनल गेम्स हाजे सगळ्यांचे प्रिपेरेशन्स जे आसा ते आमच्या सगळ्या कडल्यान आतां सुरू जावपाची गरज आसा. आनी बीन द एसोसिएशन हेड तुमच्या मदल्यो ज्यो काही एसोसिएशनाच्या मदीं झगडी आसत जाल्यार त्यो झगड्यो सगळ्यांनी मिटोवपाक जाय आनी तुमी सगळ्यांनी युनायटली येवन एकी कडेन येवन फुडें वचप गरजेचें आसा. तो मेंटेन करपा खातीर लागता ते थोडेशे कॉन्ट्रिब्यूट करून तो मेंटेनूय करचो. ओके, आज जवळपास आमी 31 एसोसिएशनां म्हाका दिसता म्हणजे 50% ग्रांट्स दितात. कन्फ्युजन ना. 50% ग्रांट्स तुमच्या 31 एसोसिएशनांची मेळटा. उरलेली 50% ग्रांटूय बी आमी रोखडीच दिता कारण तो पूर्ण बजेट पास जावंक ना तुका कळपा खातीर. उरल्या कित्याक ती सांगता तुमी म्हणटले 50% कित्याक 50% फक्त इतक्याच खातीर बजेट आमचो ऑगस्टाचे असेंब्ली सेशन सोंपतले तेन्ना पास जातलो म्हणून उरलेली ग्रांट जी आसा ती तेज्या उपरांत मागीर आमी ग्रांटी दिता. आमी एकंदर क्लबांक 22 क्लबांक मेळून जवळपास 27,84,000 दिता. तालुका वायज सगळे जे आहा पळय न्ही ग्राउंड डिस्ट्रीब्यूट करून घेयात. इवन दो इंडोर स्टेडियम प्रत्येक जण वेगवेगळे कडेन वेगवेगळे आमच्याकडे फेसिलिटीज मागत आसा पण तुमच्या मदीं जर तुमी केले आसत जाल्यार बरें जातलें. म्हाका दिसता एसोसिएशनांनी टॅलंट आयडेंटिफाय करचो पडटलो. तुमी तांकां प्रत्येक एसोसिएशनाक तांकां ट्रेन करचें पडटलें आनी तुमी वेगवेगळ्या पद्दतीचे टुर्नामेंट ऑर्गनायज करचे पडटले. पार्टिसिपेशनाक एनकरेज करचें पडटलें.